তিনি তো জুন মাসের 7 তারিখ তিনি চুমারুও Padmabil community holo के पार्टी IPF में डिवीजन बॉडी में একটা কনফারেন্স আয়োজনে মূল উদ্দেশ্য যে কনফারেন্স ভিজিটিং খাই তিনি খোয়াই ওয়েস্ট ডিভিশন কমিটি total খাই जों गमागम खायना था जाय दाबुङो जे कोरोना भाइरासनि बागै जे जों माखासेनि बागै गाव मिथिखायो जों आबाद मावनाय रायजो सरकारनाव सहयोग मावनाय हायनै जों बेखौ खालामो। Please subscribe Borok Post for latest news and updates. Follow Borok Post in borokpost.com, Facebook and Twitter.